नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं 10 क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, CHALK चॉक यानी चाक। 2, CLOCK क्लॉक यानी घड़ी। 3, चेयर CHAIR चेयर यानी कुर्सी। 4, BENCH बेंच यानी मेज। हिंदी में हम कहते हैं मेज। नंबर 5, PEN पेन यानी कलम। 6, MAP मैप यानी नक्शा। 7, SCHOOL BAG स्कूल बैग यानी बस्ता। 8, BLACK ब्लैक BOARD ब्लैकबोर्ड। ब्लैकबोर्ड यानी शाम पट्टा। ब्लैकबोर्ड यानी शाम पट। 9, BOOK बुक यानी किताब। 10, RULER रूलर यानी पैमाना। Thank you for watching and don't forget to subscribe.